बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया कर दिया। अब तहरीक इंसाफ के पास जो कौमी असम्बली में तादाद बची है वो मुनहरिफ अरकान की है जो तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं। ये कैसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ ने यह बात कही कि वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लें, और दूसरी जानिब जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब, उनको हटाया जाए। अब ये जो दोनों कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डालनी थी, उससे पहले कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली के रेजिग्नेशन मंजूर कर लिए गए। अब ये कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिए थे, और चूंकि हमने ये फैसला किया था कि हम लोग एक बार फिर कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे, तो मुझे इस माइंडसेट की समझ नहीं आती कि आप एक जानिब पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं, दूसरी जानिब आप केपीके की असम्बली तोड़ते हैं, और तीसरी जानिब आप ये बात करते हैं कि जी आप कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप इस तरह के लोगों के जो है वो माइंडसेट को आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसा माइंडसेट है इन लोगों का, कि ये एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इन लोगों की इन असम्बलियों के साथ। एक तो पहली बात कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, तीसरी असम्बली में जाने की बात कर रहे हैं, और उसी असम्बली से रिज़ाइन कर चुके हैं। उसी असम्बली से पहले ये रिज़ाइन कर चुके हैं। उससे पहले इन्होंने ये बात की जब ये अदालत में गए और अदालत में जाकर कहा, जब अतर मिनिल्लाह साहब की अदालत में खड़े हुए थे, तो उस वक्त जाकर ये बात कही कि जी हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो एक ही साथ मंजूर कर लिए जाएं, मरहलावार मंजूर ना किए जाएं। और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब का वो स्टेटमेंट आप उठाकर देख लें जिसमें वो ये बात करते हैं कि हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर नहीं किए। भाई अगर आपने इस्तीफ़े नहीं दिए तो फिर जो इमरान खान साहब 11 कौमी असम्बली के हलकों पर इलेक्शन लड़े, क्या वो जो था वो ठीक था? क्या उस वक्त जो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े थे वो जो नताइज है फिर उसको भी तस्लीम ना किया जाए? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर तो आप ये बात करते हैं कि जी आपने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं दिए, तो फिर वो जो 11 कौमी असम्बली के जो हलके हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कंटेस्ट किया अपने मुखालफिन के खिलाफ, तो वो जो नताइज इमरान खान साहब के हक में आए फिर उसको भी कोई तस्लीम ना करे, बात तो फिर ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि मामला रेजिग्नेशंस का है और अदालत में जाकर ये बात करनी कि जी अदालत को इस बात पर कायल किया जाए कि जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं होने चाहिए और हम कौमी असम्बली में जाएं, और स्पीकर ने कैसे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, तो सर फिर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको भी असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। अगर आप मुझसे सच पूछें तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब को भी असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। उसकी वजह यह थी कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब को बयान हल्फी देकर आए थे कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब को लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको उन्होंने बयान हल्फी दिया था रिटन फॉर्म में कि असम्बली नहीं तोड़ूंगा। आप जो मुझे जो डी नोटिफाई किया गया है आप मुझे बहाल कर दें। अब कौमी असम्बली के अंदर चूंकि मामला कुछ और है और ये मामला रेजिग्नेशंस का है, इस्तीफों का है, तो स्पीकर कौमी असम्बली के बारे में जो ये बात की जा रही है कि जी वो सबको एक एक करके बुलाते, उनसे बुलाकर पूछते और फिर इस्तीफे मंजूर करते। तो तहरीक इंसाफ ने तो इस्तीफे साथ ही दिए थे, और जब तहरीक इंसाफ से पूछा गया, जब इस हवाले से तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से टॉप लीडरशिप से रब्ता किया गया, तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए फरमाया कि हमारे तमाम अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़े दे चुके हैं, लिहाजा अब हम असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और असम्बली कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। अब जब इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो मलिक आमिर डॉगर साहब जो मुल्तान से MN है तहरीक इंसाफ के, वो मौसू फरमा रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हमारा जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर किए गए ये स्पीकर की एक चाल है और ये गलत फैसला है। सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इस्तीफ़े तो मंजूर हो गए और इमरान खान साहब ने रोला पाना भी शुरू कर दिया। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके पास स्पेस क्या है, इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। उसकी वजह यह है कि ना वो आगे के ना वो पीछे के।
الیکشنز اپنے ٹائم پر ہونی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کلیئر کی تھی کہ الیکشن کمیشن کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ پہلے الیکشنز کروائے, اس کے بعد وہ نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرے, مردم شماری کرے, پھر نئے سرے سے اکتوبر میں جا کر الیکشنز کروائے. اب اگر اپریل میں الیکشنز ہوتے ہیں تو اکتوبر کے اندر الیکشنز کروانا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور الیکشنز کال کر دیے جائیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. اور ملکی معیشت جو ہے وہ جلد از جلد الیکشنز کی متحمل نہیں ہو سکتی. الیکشنز منعقد کروانا یہ ایک بہت غلط بات ہوگی. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر الیکشنز ہو جاتی ہیں تو یہ بڑا غلط آپ سمجھ لیں کہ کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد تحریک انصاف جو یہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشنز ہوں گے, مقررہ وقت سے پہلے ہو جائیں گے, تو سر آپ کے سامنے ہے, نہ تو مردم شماری ہوئی, نہ ہی جو ہے وہ ہم لوگوں کا ابھی الیکشن کا پورا عملہ تیار ہے, نہ ہی ہم لوگ مینٹلی طور پر تیار ہیں. اور ملکی معیشت الیکشنز جلد از جلد ہونے سے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ ملکی معیشت کے اوپر بڑے سنگین اثرات آ سکتے ہیں, بڑے منفی اثرات آ سکتے ہیں. تو مردم شماری بھی نہیں ہوئی, نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئی, تو الیکشنز کیسے جلدی کال کیے جا سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب جس کے نتائج بھگتیں گے, اور عمران خان صاحب کو بڑی شرمندگی ہوگی کیونکہ جو اسمبلیاں توڑی ہیں انہوں نے جو اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف یہ جو سازش کی ہے, اس سازش کا ان کو جواب مل جائے گا ان کی اپنی زبان میں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسمبلیاں توڑ کے اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کا جعلی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہو جائیں گے, ملکی معیشت الیکشنز کی طرف چلی جائے گی اور ہم الیکشنز میں 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے. تو آپ کے سامنے ہے عمران خان صاحب کی پالیٹکس. اس کے اوپر تو میں زیادہ بحث نہیں کروں گا, اور بار بار ایک ہی بات ریپیٹیشن کے طور پر کرتا جاؤں گا تو ویورز جو ہیں وہ بھی سن کر جو ہے وہ بیزار ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یہ کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو کچھ مل جائے گا اسمبلیاں توڑ کر, اور اسمبلیاں توڑ کر ان کو کوئی بہت بینیفٹس ملیں گے, بڑے فوائد حاصل ہوں گے. اب وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. نہ ان کے پاس KPK میں گورنمنٹ ہے, نہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے, نہ وفاق میں گورنمنٹ ہے, نہ سندھ میں گورنمنٹ ہے, نہ بلوچستان میں گورنمنٹ ہے. ہر جگہ سے وہ فارغ ہیں. اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں, جو کہ وہ کر نہیں سکتے, ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. اب وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو بھی ان کے لیے نقصان ہے, کیونکہ قومی اسمبلی میں وہ رہتے تو شاید ان کی کوئی حیثیت ہوتی, اور وہ قومی اسمبلی میں جا کر اگر وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ بنتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ زندہ رہتی. لیکن چونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے, پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے, پھر پنجاب کی اسمبلی توڑ دی, KPK کی اسمبلی توڑ دی, تو سیاست جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے بس کا روک نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے سیاست چھوڑ دیں, اور جو حرکتیں وہ کرتے رہے ہیں اب تک, اس کے نتائج آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ پتہ چل جائیں گے, اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.